Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Kolo Messia. Apambola biso na tongo lelo. Azala katikati na biso. Wete yende azali nzambe ya tango nyonso. Nzambe ya makoki ezanga ndelo. Tokumisi komboni kati na biso. Osoki ete nani mosusu katikati na biso. Vraiment bon dimanche à tous. Nayo ndeko nyonso oyebi kobelema la présence ya Kolo Messia apambola biso lisusu kosangana na présence na ye ezali momesano te, ezali habitude te, ainsi que na deuxième dimanche ya mois oyo ya août. Non, première dimanche, je m'excuse. Il y a première dimanche, na kati ya mois oyo ya août. Ezangolu onzamba salibiso kobelema na présence na ye. Vraiment soki ete nani mosusu na grâce to pe na opportunité oyo apesi biso ya kosangana liboso na ye, parce que la Bible zoloba ete si l'Éternel abateli te oyo akobatela oyo akoveye na ndako to pe na libota wana ete ye akoveye na ye kaka ya pamba tina ete Nzambe azali te katikati ya bato wana. Yango wana tika Kolo Messia pambola biso. Soyez vraiment connectés et branchés, parce que nous voulons débuter notre service matinal avec notre Dieu ce matin, parce que sans lui nous sommes rien. Sans lui tozali na valeur te. Sans lui toza dévasté. Yango wana par sa grâce nous sommes là encore pour bénir son nom. Na ba moment ya boye ezalaka bata moko ya komona la grandeur de Dieu ainsi que bolamu ya Nzambe katikati na biso, pona koyeba ndenge nini ya kotombola kombo na ye, ndenge nini ya kokumisa monene na ye katikati na biso. Vraiment bien aimé, soki natali na kati ya livre Romain ezoloba ete ezomemanga na likomi oyo ezoloba que si l'Éternel Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, bien aimé. C'est-à-dire que Natongo lelo, nous voulons d'abord bénir, kopesa merci, kokumisa, ko élever comme Nzambe wana. Je m'excuse nangolu oya salinga inayo, kobelema na présence na ye, Natongo ya lelo, na moment moko spécial oya pesi biso, parce que ezana force na ngai te, ezana force na yo te, ezana bolingo na Nzambe, yende accordé biso poto sangana na tongo lelo. Vraiment soyez bénis. Nayebi ete mali les ali makasi na tongo lelo, mais cela eza ko empêcher biso te poto sangana na présence ya Kolo Messia wana ekopekisa biso te, parce que yazali Nzambe ya circonstance nyonso. C'est pour cela par sa grâce nde yango wana tozali awa, nde yango wana pe na tango oyo nous voulons dire à Dieu merci, et sans plus tarder nous allons prier, nous allons élever Dieu ce matin. Et nakati alikomi ya psaume
okomona ete Bible ezoloba Biblia ezoloba ete soki toki na kati ya livre Psaume chapitre 150. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans les versets 1er Tinasuka. Et l'objet était louer l'Éternel, louer les dieux dans son sanctuaire, louez-les dans toutes les étendues où éclater sa puissance, louez-les pour ses eaux faites. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Louez-les au sein de la trompette. Louez-les avec la lutte et la harpe. Louez-les avec les tambours et avec des danses. Louez-les avec les instruments à coudes et les chalumeaux. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Le verset à ceux qui l'obéissent. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Que tout ce qui respire, qu'il fasse quoi? Qu'il loue l'Éternel. Alléluia. Ce matin, nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons élever Dieu. Pour sa grâce, pour sa bonté, pour ses merveilles, pour son amour envers nous. Parce que il est Dieu, ce qui est azalité, ce qui est Katinabiso Alimoni Samite, mon frère bien-aimé, Tokozala, c'est Batu Oyo, O Monguna Kosimba, Biso Lolenge Oya Lingeli. Yangona Tsongwa Lelo, Alimko Ebisandeko Moko, Papa Moko, Maman Moko na Tsongwa Lelo, Totombola Kumbwa Nzambe, Topesa ye merci, Tokumisa ye pona bula munaye, Katinabiso, na mabota na biso, na ba famille na biso, bisika nyonso, dans toute étendue de la terre, tombola kombo na Yesu Messia, car il dit que louez l'Éternel, ba o nyonso bazobika, ba o nyonso bazana bomoy, tokumisa nzambe, etali condition te, etali forme te, etali réalité le kanango te, etalité na état opposé ko se retrouver na yango, mais etali kaka moto nyonso oyo aza ko respirer, o azana bomoy. Po oya kufi isili ponae, mais ceux qui yonangai tozo pema tozo bika na présence ya Nzambe wana liboso ankolo wana, il est digne d'être loué, il est digne d'être élevé, parce qu'il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Nous voulons louer Dieu ce matin, nous voulons lui adorer, nous voulons lui présenter nos reconnaissances envers lui, nous montrer que sans lui, nous sommes rien, sans lui, nous sommes perdus. Il nous a promis qu'il ne nous laissera pas seuls et il sera avec nous. Il va envoyer le consolateur pour nous consoler. Alors, nous voulons reconnaître la grandeur de Dieu, le merveille de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, et nous allons élever nos voix pour dire à Dieu merci. C'est ainsi que Tobondeli, prions na kombo na Yesu. Éternel Dieu, Jéhovah Jireh, Père éternel, Everlasting Father, Tokumisi kombo na yo, na moma oyo, na mokula lelo, na tongwa lelo, kotatola pe ko reconnaître bola munayo, komona ete soki yote tozali pamba, soki yote to sambwe na biso, soki yote tokozala batu oyo tozali sans valeur, soki yote toza batu oyo tobungi nzela, soki yote tozali kase pamba, soki yote Père de gloire, moto moso azali te Père de gloire.
Ngai o natatoli kombo na yo. Ngai o napesi yo merci. Natali bisika oyo zwa ngai. Natali bisika oyo lokota ngai. Kino âge oyo nga na komi nango Père de gloire. Ozo mérité Père de gloire. Napesa yo merci. Ozo mérité Père de gloire. Nazala reconnaissant liboso na yo. Ozo mérité Père de gloire. Que je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour ma vie, pour ma famille, Père de gloire. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est par ta faveur, Père de gloire. Si nous sommes là à ta présence, Père de gloire. C'est par ta faveur, Père de gloire. Si nous sommes réveillés ce matin, Père de gloire. Tolana qui n'a ébélé, mais beaucoup ce matin n'ont pas pu se réveiller. Mais beaucoup ce matin n'ont pas pu se réveiller. Il y a ceux-là parmi nous qui nous ont quittés ce matin. Il y a ceux-là parmi nous qui ont perdu leur vie ce matin. Il y a ceux-là parmi nous qui ont fait des accidents, qui ont reçu même des messages. Père de gloire, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que tu es le roi des rois. Car ta parole dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Car ta miséricorde ira toujours, Père de gloire. Je reconnais que toi tu es le bon berger. Je reconnais que toi tu es le roi des rois. Papa, c'est ainsi que je t'adore. C'est ainsi que je te dis merci, Père de gloire. Quand je vois ma famille, quand je vois le ministère que tu m'as donné, quand je vois les gens qui sont alentour de moi, Père de gloire, je réalise que tu es Dieu. Je réalise que tu es le comparable Dieu. Je réalise que tu es merveilleux. Je réalise que ton amour est infini parmi nous. Père de gloire, nous bénissons encore ton nom. Dans ces premières dimanches de ce mois d'août, Père de gloire, sois élevé parce que tu es Dieu. Sois élevé, Maranatha. Sois élevé, notre amour, notre pain, notre pain. L'eau. Oye zanga suka. Oye bimarakaka. Oye pesaka bomoi. Car tu dis que tout ce qui ont soif, qui vient à toi, parce que toi tu es l'eau. Yozamai oye zanga suka. Bato bako melape bako tonda pe bako zwa bomoi. Soif nyonso kosila. Yahweh, nalandimie tozali rabi. Natongwa lelo. Natongwa lelo, tu es le rabbi, tu es le Messie, Père de gloire. Je comprends que l'argent ne protège pas l'homme. Je comprends que la beauté ne protège pas une femme. Je comprends que je peux être costaud, je peux avoir de manses. Cela ne me protégera pas. Je comprends que même si non la nanda kongwandeni ils ont bâti comment. C'est ça qui a juste ma matériel, mais réellement ça ne me protégera pas. Ça ne protégera pas la chose qui est à l'intérieur de moi. Ce qui agit en moi, c'est toi. Ce qui me fait parler, c'est toi. Yahweh, l'apôtre Paul dit, je suis qu'une vapeur, Père de gloire. Nazaka lokwa mon pépé. Yahweh, yamon apesio, merci. Yamon atomboli kombo na yo. Everlasting Father Adonai, my beloved, I beg you to pray. I beg you to thank God for this opportunity, for this moment. Recognize the goodness of God in your life, in your family. Bless the name of Jesus. That moment is a good moment for you. That you lift your voice to speak, to say, Papa, I thank you for everything. Papa, I thank you for the breath of life. Oh my Lord, oh my Savior, oh my Father. Good shepherd is you, my Father. The Prince of Peace, Yahweh, is you, Père de gloire. Yahweh Kumamanayo. Bless the name of Jesus. Parce qu'il est là. Il est là ce matin. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier avec nous sur ce plateau, sur ces moments,
La Bible dit, dans le livre des psaumes, le verset 23, chapitre 23, je m'excuse. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il continue encore pour nous dire qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Hey! Hey! Bien-aimé, David veut nous rassurer quelque chose ce matin. Quand il a eu cette pensée de crier, c'est parti. Il a compris quelque chose que sans la miséricorde de Dieu, mon frère bien-aimé, ma soeur, nous sommes rien. Sans la miséricorde de Dieu, la famille en Christ, nous n'arriverons pas. Nous n'arriverons pas de marcher avec Dieu. Nous n'arriverons pas de faire même sa volonté. Nous n'arriverons pas même de pratiquer de bonnes œuvres. Nous n'arriverons pas. Parce que à toute heure, à tout moment, on sera dévasté. On sera pillé. Parce que la miséricorde de Dieu qui nous fait grâce de respirer. La miséricorde de Dieu qui nous fait grâce de marcher. La miséricorde de Dieu qui nous fait grâce. Peut-être tout le monde qui peut n'attendre lelo. Comment on appelle mon koula lelo. Bien aimé n'attendre oyo. David azoloba etobi. Zamba zali mobateli malamu. Iya kozangelo côté. Nzambe oyo abombiye. Afandisiye. Nakati ya bergerie na ye. Amemie nakati ya ndako na ye. Apesiye kimia. Eza pona bolingo. Eza pona miséricorde wana. Bien aimé. La lingi to invoquer. To senga la miséricorde de Dieu dans nos vies. To senga l'ensemble na bandako na biso, na mabota na biso. Na misala to pe na nzela ya kelasi. Lobi tozo banda semaine mususu. Ko senga peka ma l'ensemble. To Seigneur je dis que sa miséricorde ezali kona biso. Ma ezali kona biso. Alors bien aussi est que ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors tu dirais ça devant moi. Une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, ce matin nous voulons dire à Dieu, Père de gloire, nous implorons ta miséricorde. Toi et sa Père de gloire, Seigneur, ne nous rejette pas. Ne nous abandonne pas. Car nous sommes à toi. Maonez alikona biso bien-aimé. Yamona tango oyo bisike zwa mingai na yo to belema sous la présence yankolo pour na kosenga mawana ainsi que sa miséricorde to bondeli na kombo na Yesu. Père de gloire, éternel Dieu, ta parole me dit que l'Éternel tu es au milieu de moi. Tu es parmi nous à Mangasas. Seigneur, je suis Sokiyote papa tous les côté et ça pona mawa oyo yoka ki pona biso yawe kasi nde ondimaki kokita nde ondimaki kotika couronne na yo ya kembo ndondimaki kotika kiti ya bokonzi na yo otali banzelu nyonso kuna likolo anzelu moko tabimaki capable ya sauver libota oyo nation oyo biso bae oyo batu oyo Père de gloire o to ata na connaissance na yo te to luka to yeba yo ata lelo mais Père de gloire yo tala ba offense na biso te yo tala ba gaffe ba erreur na biso te mais tu as dû accepter de descendre, de mourir, d'être haï, rejeté, humilié, fouetté, châtié.
Liboso bato sala na elilingi na ya au Père de gloire. Et malgré ça, la Bible me dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. J'ai vu cette compassion que tu avais pour nous. Je reconnais cette compassion que tu avais pour nous. Et tu dis à chaque fois que réveille, réveille-toi, toi qui dors. Réveille, réveille-toi, toi qui dors. Prends même ne fût-ce qu'une heure du temps de prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tu as voulu même que tu gardes pensée on a katina biso. Ya ko salaka na présence na yo. Ya ko koba kolela, ya ko koba ko plaider toujours que ta miséricorde dans nos vies, Père de gloire. Olobi na Pierre na ba ekoli basusu, olobi ete balamuka babondela pona baeba ete kotika la kozana kati ya mawana yo, kozana kati ya na kati ya couverture na kati ya vêtements na yo. Pour être azali tout près de nous. Azo lukaka abebisa, azo lukaka a détruit, azo lukaka aiba, abuka, donc abebisa nyonso to salaki. Yo lobi ete tobelema na présence na yo. Nde pona ko invoquer mawana yo. Yawe yo sala nga passion na moni moto mona tonga yo azo bondela. Atali ndenga zaleli, atali libota na ye, amitala obike a mérité te akele ko bondela. Et sala nga pasi makasi. Ce que l'ingénieur a pensé, on a quatre choses à la tête. Que to vandisa ma kati na yo, to tika la kati na yo, to demere kati na yo, Père de gloire. Yahweh to salara ma be mingi, ce no bi to salara eleki, ngamo au Père de gloire. Parfois ma be musu na salaka, kobanda, mbula oyo, tango oyo ngana kutano kino mokola lelo, kotala boy tanto pe na mérité te, na on a reconnaître te, Yahweh yozo tika te, kobomba kobatela. Yango na sengi ta miséricorde, na sengi mawana yo, Père de gloire. Et comme les vie des anakati ya motema langa. Manon likola ministère de la repentance, Père de gloire. Manon katina biso, Père de gloire. To senga mawana yo, to lela mawana yo. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père de gloire. Otika bisote, obwaka bisote. Papa, na ebite ndenge bataka singa loketo pona protection. Na ebite ndenge bataka mayaka na lokolo to pe na loboko pona protection. Na ebi yango te ata chaînette pona protection, ata bague oya manger pona protection. Na ebi yango te. Ta miséricorde de yango chaînette. Ne yango singa loketo, ne yango vêtu, ne yango bukile langa, ne yango makasi na biso, Père de gloire. Aie pitié de nous, Père de gloire. Bomba batu la biso. Na kombo na Yesu Kristo nde toyebi kobondela. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Alléluia. Oh. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Toi tu n'as pas changé. Yo tikali nzambe kati na biso. Na kombo na Yesu Messia. Bien-aimé, car on a même attitude wana toyebi kobonde la pe kobele ma la présence ya kolo koluka elongi na ye ko plaider ko kumisa ko tombola ko l'accent ensemble wana ete a combien de fois zo compter na kati ya bomo ina biso na mabota na biso ndesika awa lokola libota moko oto sangani na présence ya kolo tolobi susu. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Kolo Messia apambola biso.
May the Lord Almighty bless us. Po na tongo ya lelo lisusu. For this morning once again. Kusangana na présence na ye. For us to meet in His presence. Ce n'est pas l'habitude. It's not an habit. Vraiment, na dimanche ya liboso ya mois o ya août. Really, for the first Sunday of this month of August. Faut kozala reconnaissant. We need to be thankful. Soki ozomona bulamu nzambe wana kati na bomoi na yo te. If you don't see the goodness of this God in your life, Et kozala very very difficult. it will be challenging and difficult. Po o comprendre ete bulamu nzambe o alinga salela osiko lelo awa. For you to understand the goodness of God that He wants you to see. Soki olingi omona bulamu nzambe na kati ya bomoi na yo, If you want to see the goodness of God, na in your kosenga life, na yo I'll ask of you ofongola ba journal télévisé ya tongo ya lelo. to open up the morning channels of this morning. Okomona ete You shall see that ba information ezoleka na wana the news that are passing there, okoloba ke nzambe aza malamu. you will really see that God is So good. okotika na YouTube oyo If you just go on YouTube kata na Facebook ozolanda nga online, or on this Facebook, okomona kaka ke nzambe wana aza malamu. you will just see that this God is good. Bokotala ke Just to see ba circonstance mususu oyo ozoleka nango, other circumstances that you're going through, oyo moni yango ezalaki pure et grave, the ones you said that it was pure and big, mais oyo moi na kati ya chaîne télévisée but what you're seeing on TV, omoni yango kutu eza plus dur koleka ta oyo ozoleka na you yango. see that the problems on TV is much more. Soki tozali vraiment heureux d'être dans sa présence, pourrons-nous acclamer pour la gloire de If we are Jésus-Christ. really happy to be in the presence of God, may we put our hands together. Alléluia. Amen. Kolo Messia apambola biso May the Lord Almighty bless us pona moment o tobelemi na présence na ye. for this moment that we have gathered in His presence. Sans plus tarder, Without wasting alingi time, passion message moko na tongo lelo. I would like to pass on this message unto you. Le message de ce matin, The message of this morning. premièrement, est de t'annoncer que Firstly, I would like to announce you Jésus-Christ, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Jesus Christ is our Lord and Savior. C'est un message très important qu'il m'a dit de te dire ce matin. It's a message that is very important. He told Et me il to me tell dit this encore de morning. te dire que Jésus t'aime. He told me to tell you again that Jesus loves you. Jésus, il t'aime Jesus loves you avec toutes tes capacités, with all capacities, avec tous tes défauts, with all your imperfections, avec toutes tes incapacités aussi. with all your incapacities. Jésus t'aime hein, Jesus loves là you. où les gens t'ont rejeté. Where people have rejected Jésus you, t'aime hein, Jesus loves you. même quand tu n'as rien. Even when you have nothing, Jésus t'aime toujours. Jesus still Il loves you. t'aime toujours. He still loves Il you. t'aime, il te t'aime plus que toi-même. He loves you more than himself. Alléluia. Parce qu'il connaît Because he la knows valeur the value, que tu as à ses yeux. for the value you have in Il his connaît eyes. He knows l'importance que tu as à ses yeux. the importance you have in his Jésus eyes. t'aime. Jesus Peu loves you. importe tes circonstances. No matter your Jésus circumstance, t'aime. Jesus loves J'aime you. toujours chanter cette chanson qui nous dit I always love singing this song that says, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. it's a song that says, God is able to do just what he said he will do. Yeah, c'est ça. Dieu est capable. God is capable. Quand il te dit il est capable, When he tells you he's il te capable, montre d'abord son amour. he shows you first Il his te love. montre que alingakayo. He shows you that he loves you. Alingakayo. He loves you. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. God loves you. Nasima banguna nanga. Liboso ya mitambu na bango. Nzela kokima na yebite. Na bomba mina yo. Yone mobateli malamu. Epa ilisungi ezangaka te. Mosungi nanga. Elikia nanga.
bipai ngai nakoki te, yo nde koka mpo na ngai, suka na ngai suka te, Nzambe bolingo yotali ngai pamba te o, nazali moti wana misu na yo, kita yo sala banguna bakufa soni, sunga ngaye, sunga ngaye, sunga ngaye, sunga ngaye, ngai moko nakoki te Yawe, sunga ngaye, ngai moko nakoki te Yawe, Yawe sunga ngaye, ngaye, Yawe sunga, sunga ngaye, sunga ngaye, Yawe sunga, oh oh, ngai moko nakoki te Yawe, sunga ngaye, ngai moko nakoki te Yawe, sunga ngaye, sunga ngaye, Yawe sunga ngaye, sunga ngaye, Yawe sunga ngaye, ngai moko nakoki te Yawe, sunga ngaye, ngai moko nakoki te Yawe, sunga ngaye. Pourrons-nous pousser des cris de joie et d'acclamer encore pour la gloire de Jésus? Alléluia. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous May bénisse. the Lord Almighty bless us. Vraiment sans plus tarder, Really, without wasting time, nous allons passer we are going to pass na lecture ya tongo lelo. to the lectures of this morning. Tokende kotanga na kati ya livre ya Genèse, We are going to read in the book of Genesis, chapitre 40, Genesis chapter 40, à partir ya le verset toujours à partir ya le verset 14 oyo ezopesa biso from the verse 14. thème thème oyo tolobelaki dimanche passé. That is giving us the sin that we spoke about last week Sunday. Tokotanga pe susu na le verset And we also read verse 23 23 et puis na chapitre 41 Genèse aussi na le verset premier nango. and Genesis chapter 41 verse 1. Totangi makomi na nkolo Messia. We read the scriptures of God. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Le verset 23. Les chefs des Achansons, ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Chapitre 41, le verset 1er. Chapter 41 verse 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe et voici, il se tenait près du fleuve. Donc, il tient le verset 2. And we go down to verse 2. Et voici cette vache belle à voir, grâce de chair monterait hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigrie de chair monterait derrière elle. Hors du fleuve, et cette heure à leur côté, sur le bout du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeraient les 7 vaches belles à voir et graisse de chair. Et Pharaon se réveilla et ils se redormirent et il y eut un second songe. Voici cette épine grasse et beau monterait sur une même tige. On peut s'arrêter là. We can stop there. Donc, sous une carte à livre à Romains. We go to the book of Romans. Romains, Romans. chapitre 8. Romans chapter 8. Alléluia.
Toujours à partir, il y a les versets. À partir, il y a les versets 28. From verse 28. La Bible dit, nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui n'a nous, We end there. prions. Let us pray. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour ces moments, pour cette grâce, pour ta bonté, pour cette opportunité. Père de gloire, Kamba, dirigé, Zalakat Nabiso, Lobela, Pepe Sanga Maloba, Oyekoki Pona Pepe Nayo, Zanabiso Longo, Simba Mita Bezon le message Oyo, et gagner, âme perdue, Bazon à la Katia Patourage Nayo, et gagner, Peba Oyo, Ebioté, Baya Epaï Nayo, Oba Koya qui peut battre les mains, Nanzila Maloba Oyo, et Epe Sanga Pe Makasi, et édifier mon corps dans mon katrat Nabiso, na combo les Messia. Nous bénissons ton nom, sois avec nous, les bons consolateurs. C'est comme un seul peuple, nous disons Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Que Dieu nous bénisse. May the Lord Almighty bless us. Pour cet moment, for this moment, pour cette grâce, for this grace, pour cette opportunité. for this opportunity. Vraiment, je bénis encore Komboye Soumessi à Katinabiso. Really, I bless the name of God once again. Vraiment, c'est votre humble frère aussi. Really, your humble brother as well. Un serviteur, A servant. comme dit la parole de Dieu, un serviteur inutile que nous sommes. A servant, a simple servant that we are. Des serviteurs inutiles que nous sommes. Useless servants that we are. Alors, nous avons passé ce temps-là de nous glorifier. We don't have that time of glorifying Komi ourselves, tombola, of lifting ourselves, kolukaba titre, looking for titles, komi tia likolo, putting ourselves high na mosala oto sala, in this work that we are doing. oyo nangai, That you and I, tuebi comment fonctionnera-t-il? we do not know how it functions. On comprend les notions. Have you understood this? L'œuvre de Dieu que nous faisons ici, The work of God that we are doing, l'appel que tu as reçu, the calling that you have la received, façon que tu es en train de servir Dieu, the way you are serving quel que God, soit moi, no matter quel que me soit toi, or you, quel que soit yo posana kati ya musala nzambe na moment oyo, even though you're still in the work of God right now, l'appel qu'on a reçu tous, the calling that we have all received, dans l'œuvre que nous sommes en train de faire, in the work that we are doing, parfois nous ne connaissons pas comment cette œuvre-là fonctionne. at times we do not know how this work is functioning. Nous sommes toujours surpris We are always surprised comment il nous fait fonctionner dans son œuvre. how He makes us function in His work. C'est pour cela qu'il nous appelle. That's why He Il calls dit que us. nous sommes les serviteurs inutiles. We are just useless servants. C'est pour cela que nous ne pouvons pas se glorifier. That's why we should not glorify Parce que ourselves. ce n'est pas nous qui agissons, Because it's not us that c'est Dieu works, qui agit. but God C'est works through différent. us. It's different. J'ai fait l'électricité, That I did electricity. j'ai fait la maçonnerie, I did building. j'ai fait la couture. I did tailoring. Je connais comment I know how la machine fonctionne. the machine works. Je connais comment I know how ciment ezosala po ekanga na mur. cement is working for it to remain with the wall. Mais dans l'œuvre de Dieu, But in the work of God, nous ne connaissons pas we do not know anything. comment Dieu travaille. How God works. Nous sommes surpris We are always surprised comment il travaille parmi nous. how He works amongst us. Vous comprenez, Ngai? Have you understood? On peut acclamer pour la gloire de Jésus. May we put our hands together for the glory of God. Vous comprenez, Ngai? Phrase wana malam. Have you understood that phrase? Vraiment, à combo nanga les frères Paul, Boakasaroki, je suis accompagné avec l'interprète, la sœur Francine. My name is Brother Paul Roki Wakasa, and I'm accompanied by the translator. Autrefois, na lobela kiawa, The other time I spoke here, souviens-toi de moi. remember me. Kanisanga. Remember me. Kanisa kangai, na bolingo na yo. Souviens-toi de moi, éternel. Remember me, O Lord. Les autres ont continué, Today we are car je continuing, n'aurai pas beaucoup de temps for I will not take much time pour na koloba loba ebele. to talk much. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de l'ordre. Because our God is a God of order. Alléluia.
tolobelaki ete We spoke that kotala ba lieu différents na kati ya marche oyo ezali ete na kati ya kokanisa ndenge nini oyo moto akoki kokanisa moto mosusu. we talked about different areas, different journeys of how somebody can remember another. Mais d'abord, comme définition, il y a pour comprendre souvient ou un verbe souvenir. For us, the definition of remember that comes remembering somebody, which comes from the verb remember. Et zolobela biso été. It's showing us, telling quand us zolobela donc souvenir. when we are talking about remembering, na action na zoloba été souvient. in the action it says remember. Alléluia. Amen. Donc ils ont parlé biso na mémoire. It's talking to us in the memory. Donc na mémoire ya kokanisa le mobwe. To have the memory of remembering something. Donc c'est-à-dire que mémoire ce qui est mémoire c'est ça. To remember, to like take your memory back to onto something. Ya ozongi quelque part. You go back somewhere. O penser na likanisi moko boye. You think of something. O kanisi na eloko moko boye. You think about something. Eza ba point oyo. They are points. Ezo simba message otozolobela awa. That is touching the message. Mémoire. Your memory. Mais na kati ya souvenir. In remembering. Ezo mema biso d'abord. It's taking us. Eloko nini otokoza comme des points pona ko kanisa mutu. What things do we take as points for us to remember somebody? On pense toujours à quelqu'un. We always think of somebody par rapport ya ba œuvre. According to their actions. Alléluia. Œuvre. Their actions. Na œuvre wana. In those actions. Tout le monde est en a deux parties, même trois parties aussi. There are 2 or 3 parts even. Na première partie. On the first part. Tout le monde a ba bonne œuvre. We will see the good deeds. Autre dimanche. That we spoke about the other Sunday. Na deuxième partie. On the second part. Tout le monde a mauvaises œuvres. The bad deeds. Oyo tokomeka un peu ko combiner ensemble lelo. That we'll try to combine both of them today. Alléluia. Amen. Et puis na troisième partie. On the third part. Tokomona été. We will see that. Obalobara ni choix et ni chaud ni foi, je m'excuse. You are neither hot, neither are you cold. Alléluia. Amen. Wana tozo comprendre nini? What are we understanding? Même na pensée en Nzambe. Even in the thoughts of God. Tango atindaki mwana na mokili oyo. When he sent his child pona kufela biso. To die for us. Ezalaki ete. It was that. Poto kanisaka. For us to remember. Poto yebaka. For us to know. Ete bolamu na ye. His goodness. Et bandaka kaka na bana israélité. Did not only start in to the children of bonté c'est bien fait. His goodness. Ezaki pona biso nyonso. It was for all of us. Vous comprenez nga? Ozolanda. Are you following me? Alors bien aimé. Well beloved. Tango nkolo Messia kitita mokili oyo. When the Lord came down to this earth. Tango azoloba ete na ba disciple na ye. When he's telling his disciples. Oyo ezali nzoto na nga. This is my body. Oyo eza nzoto na nga. This is my body. Oyo ezali makila wanga. And this is my blood. Bozwa yango. Take it. Bomela. Drink it. Mais but avant bamela yango. Before drinking it. Abitango bozo sala eloko yo. When you are doing this. Boko bandaka ko kanisa. Do it in remembrance of ko penser. To remember. Na ye. Him. Kolo Messia. The Lord. Alléluia. Amen. Même Dieu. Even God. Azara na posa. He's in need. To kanisa ye. For us to remember him. To vandi ma Nzambe. We sit and we say, oh God. Nzambo yo. This God. Nzambe vraiment soki ete na vie na ngai lo ezati. If not for this God in my life, même Nzambe azara na posa na yango. Even God is in need of him. Alléluia. Amen. Mais eza quand na étape nini oyo ke mutu akoma na point avandi pa lobi ke amoni valeur to amoni valeur pété ya mosala to pe eloko azosala. There's always a time whereby a person gets to have that knowledge of like
of the goodness or the badness of what he's doing. Alléluia. Amen. Are you following me? Tosongi siko na kati ya message na biso otolobela ki to continue le susu awa. We go back to our message that we are talking about. Tosomona ete Joseph azalaki na le chef des chansons. We are seeing that Joseph was with the butler. Alléluia. Amen. Azalaki le chef des chansons na kati ya boloko. He was with 2 chiefs in the prison. Yenda kenda pe ko luka chef wana. He is even the one that went to look for them. Akutaki azalaki abattu. He found them that they were. Ake ko apporter aide. He went to help Na them. aide aki ko apporter. In the help that he went Alors to chef wana that alotaki ndoto ya mabe. he had the bad dream. Ndoto wana ezalaki na interpretation te. That dream had no interpretation. Nde yango ezalaki ndoto mabe. That was a bad dream. Po yango ekomisaki ezanisaki ekimia. Because he had no peace. Mais ande ndoto alotaki wana While the dream that he had, ezalaki ndoto pona elevation na ye. it was a dream for his Pona elevation, bonheur na ye moko. for his own Mais goodness. azalaki na connaissance na yango te. But he had no knowledge of it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est très important What is very na important kati ya liso na bango na Joseph, in their story between them and vous Joseph, allez remarquer ete you realize that ezalaki na makambo moko très important na kati wana. there were things that were very important there. Tango Joseph abi ko interpréter ndoto ya moto wana, When Joseph interpreted the dream of that, aye koyebisa ye, he told them, aye kolobela ye ete he told him that, tala look, yoka listen, nalobi boye I'm saying this. na tango oyo nzambe akoyeba ko accomplir When God will accomplish oyo nzambe alobeli nga nayebisa yo, what he has told me to tell you, tango ozobima when you're going out, oke na ndaku ya Farao lisusu, you go back to Pharaoh's house, ozongi na service na ye lisusu, you go back to his service, kobosana nga te. do not forget. Alléluia. Esomonaki verset wana. Did you see that verse? Nde yango teme eske utaki. That's where we get Alobi, the thing. mais souviens-toi de moi. But remember me. Alléluia. Amen. A se souvenir na ye, For him to remember him, po ye because him, apporter aide. he helped him. Mais na aide oyo apporter ye. On the help that he got, Mais na likambo Joseph azaki kati na yango, in the thing that Joseph was in, a se sentir que he felt that aide oyo azo apporter mutu wana the help that is given eza to po this mutu wana aza nango te lelo. it's because this person Mais is not mutu having wana it. lobi ya mutu wana The tomorrow of this person ezo pese makasi par rapport à aide oyo azo reporter is lelo. more heavier than the help that he gave, he rendered. Olandi point wana malamu. Did you follow that point well? Nde yango moni Joseph That's why you see Joseph abukanaki te. did not Mabuka na daya. you or who's forever weak that Donc azalaki souple, he was very Vigilant. He was vigilant. abindeko. Say, beloved, Tango ozobima awa, when you are going out of obosana here, nga te. do not forget me. Kanisanga, Remember me. souviens-toi de moi. Remember me. Lobela roi, Tell the king. yebisa mokonzi Tell the king na faveur nanga. on my favor. Talisa ba bonté nanga. Show him my goodness. Talisa bolamu nanga. Show him my goodness. Asenga yutu yasunga ete. He did not even ask Ke him for apese help. mbongo te. Not even to give him Mais money. yazwa kaka ba bonne œuvre ya Joseph. Just for him to take the good deeds of Amema yango epa ya Pharaon présenter yango. to take it to Joseph, Pharaoh, and present it. O comprendre espace ya loko wana. Did you understand the space of that? Donc ba soutien mususu oto lukaka na vie. The other support and help that we look D'autres at, assistances que la personne a aza ko s'entendre na yango liboso na yo. other assistance and help that a person is waiting for it. Je m'excuse. May I be excused? Ce n'est pas It's not. yo opesa ye mbongo. It's not for you to give them money. Ce n'est pas It's not yo sombela ye mutuka. for you to buy them Mais car. le problème était The problem is that devant sponsor na yo wana, in front of that your sponsor, devant manager na yo wana, in front of your manager, devant mutu oyo engageant na musala wana, in front of the person that hired you, yo parle kaka you just talk. la bonté, Goodness. la bonté The goodness ya mutu oyo bozaka ne kuna na tango kokemba. of the person that you are with when you were suffering. Alléluia. Amen. Parce que na aide na yo so bio aider ngai, Because in your help, if you have to help me, okosili sa passe on azana muti.
You will not finish the Mais, suffering in hell. But soki okoki kosunganga if you can help me, ke yo nde offert ko atteindre nga nazwa connexion pa mutu wana if you can only help me to attain a connection with oyo engage yo that has higher oyo asali yo ete ozwa mwaye obima mboka wana okota mboka mususu that has made it possible for you to move from this town and go to another country. yo pete mutu okofutela nga billet You are not even the one that will yo pay my pete mutu transport. okofutela nga mbongo ya kosala déplacement to mpe ya kosomba esika wana You are not even the one that will give me money to do certain movements. me yozala canal May you just be a point of contact. likambo ya And Joseph help ezalaki her. likambo ke echanson wana azala canal It was just at the matter of that butler being a divine helper towards. vous comprenez nga malamu Are you understanding me well? alléluia Amen. vous comprenez nga Are you understanding? mais la Bible dit qu'au bout d'un certain temps The Bible says at a certain quand time, l'éternel Dieu a accompli ce qu'il avait dit when the Lord God accomplished oyo what he did, arevela qui ye chef wana ya ba échanson that are revealed to the butler, nini salamaki what happened? il a oublié automatiquement Joseph He automatically forgot. il a oublié Joseph He forgot Joseph. alléluia Amen. et quand vous partez dans le livre de Genèse chapitre 41 le verset 1er When you go to the book of Genesis, la Bible nous dit maintenant the Bible says, au bout de 2 ans after 2 years, donc c'est-à-dire après 2 ans after 2 years, c'est là maintenant it's now that que Pharaon Pharaoh a eu un songe. had a dream. Alléluia. Amen. C'est là où maintenant l'événement est Kobanda. That's when the event took place. Alléluia. Amen. Ce qui peut Pharaon a joie qui songe té If Pharaoh could have not had a dream pour Joseph. for Joseph, Méthode musu nzamba alinga sala maboloko ingeya ndenge mususu. there could have been another method for Joseph to come out of prison. Après 2 ans. After 2 years, Bien aimé. beloved, Ngalobaka eloko ya chaque fois. I always say this. Ikomelanga parole moko ezongela nga na munoko. It became a word that always comes back in my mouth. Il y a eu de certains temps There have been certain donc times parce que la réalité moko très différent. I was going through events that were very Et même dans le ministère où le ministère où exerçaka. even in the ministry that I exercise. C'est la réalité que moi je vis. It's the reality that I went through. Je peux être ensemble I can be with you, avec le bien-aimé, with the beloved. j'encadre I'm je forme. I'm forming you. et tango moto akoli When the person ou bien grows, tango moto nzamba saleli ce qu'il devait faire pour lui. or when God does what God needed to do in his life. Pour le Joseph ezaki nini? For Joseph, Akende ko parler ka de sa bonté par Pharaon. just to go say of his goodness towards Mais him. na point na ngai But to my point, nazalaka ta juste kaka just that mutu wana ntango nzamba asaleli when that person got that for them, afongoli téléphone just to open soki the aza nanga door, ensemble te if you're not together with asaleli me, nga te audio ya WhatsApp just to do me a soki mpe aza WhatsApp nanga audio. ensemble Even if you're with toane me, bisika moko we are in the same Aye. place. You come. ah papa My Father, nzambe asali God has worked. tokomisi kombo ya nzambe We glorify the name nzambe of asali God. vraiment God has done bapriere oyo okotaki the prayers you entered, mosala oyo osali vraiment the work that you have done. nzambe na ayoki asali Your God has answered. Donc, reconnaissance wana kaka ya merci Just that gratefulness of ofrandi te no offering, dimi nanu te no tithe even, reconnaissance wana just gratefulness. mais na parcours nanga But in my journey, à 100% at 100%, pour marcher esili te because the journey has not yet mais il finished. y a eu toujours beaucoup de déceptions I've always received a lot of mais but et comme à un certain point it reached a certain point. j'ai toujours dit que pas à Père de gloire I've always said to Heavenly Father, ah natika na ngai let me just leave it. batongo pesi nga ba bengra The people you have given unto natika na me, they are obondela pona bango let me stop na praying. vana nga na kwena nga na sala Let me just na terre na stay. zana na kwena nga moko boy Let me just be in my own area. mais attends bi na tiki Even if I say I'm stopping, lobi tana zwa ka mususu when I get another Na case, kubondela. I'll stop praying. pourquoi Why? eza même cas It's the same case. bolamu oyo Joseph anda osana kati ya libota na ye The goodness, the work that Joseph was doing ememelaki ye malheur brought him back. ntango mpa komi na mboka libanda When he arrived in another ememelaki country, ye susu malheur it brought him sorrow as well. mais But tato mpe na motema na ye mpe at times in his akomaki heart, mpe fatigue he was also tired. elokolo eza don Because it's a gift oyo aza nango that he has, il a continué de le faire he continued doing it.
Que Dieu nous bénisse. May the Lord Almighty bless us. T'as la bien-aimé. Look, beloved. Eza makomi moko eza nango There are scriptures. simple, hein? It's simple, Mais eza difficile. but it's very difficult. Et ba ta moko difficile. They are really difficult. O bato mingi bakoma mitama bebe ya koleka. That other people even become more Bato musu wicked. ba yina pe. Other people also hated. Ayini pe bandeko na pa donc asunga pe taka akata. You hate your family, you don't help them. You Ka really pona cut point off. o remember me. Just because of this point of Alors, suffering. après 2 ans, After 2 years, Pharaon a causé songe. Pharaoh got a Si on dream. continue chapitre 41. When you continue Au moment où chapter on a 41, songe wana, in that dream, bato nyonso ba ko interpréter yango, everybody came to translate it, mais but ba arriva kité ko kokisa o ezaki désir à Pharaon. they could not match up to the desire of Pharaoh. Ne toloba ete We always au say, mona nzambe tonga lobeli muteloko. when God speaks to somebody, Azana ba point oya kopesa mutu wana there are points that God will give that person. po So, ayebake to know that interprétation oyo this interpretation, ya songe oyo azwaki this translation of the dream they got, na oyo bazwebisa ye and the one that eza vraiment koza ezobalana. it's really going hand in hand. Alléluia. Amen. So kiti. If you go down, Ok, à partir, il y a le verset aux chapitre 41 à Genèse. you take Genesis chapter 41, Aux à partir, you take from à l'obi, aux à partir le verset 9. you go from verse 9. Yoka. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Ah, It says in verse 9, it says that then the chief butler spoke to Pharaoh, saying, I remember my faults this day. wana sikoyo continue na ndakuta ngozota. You continue at home when you get Sikoyo na kati ya verset oyo in this verse. nde ezopesa biso interprétation ete That's when he's giving us the na interpretation. livre ya Romains 8 In the book of Romans 8, le verset 28 verse 29. na bena loba mingi te lelo. I said that today I will not speak much. Yoka sikoyo interprétation pourquoi tu joues interprétation wana. Now listen why we got this interpretation. Oyo Joseph amonaki malheur na vie na ye. What Joseph saw his sorrow in his Au life. sala bola moko boye. You did a certain Tu as good aidé deed. des gens. You have helped Tu as people. souffert avec ces gens-là. You have suffered with these people. Mais tu as vu des opportunités pesa mi boye. You have seen opportunities. Mais ces personnes-là These people, bazo ko brancher oti. they are not connecting you. Donc ba peso ba sala ba faveur te pour o atteindre boss na bango pour ba tsona kati ya musala. That they are not even giving you the connection to attend to their boss so that you can get a job. Parfois tu es abattu avec ça. At times you are really at the Okomi. lowest. Donc muteme komi na ko yima pe na ko zokisama. At least at times your heart is troubled, you are hurt. Mais But il y a un verset moko qui nous dit ceci. there is a verse that tells us. Il y a une verset qui nous dit ceci. There's a verse that tells us. Ah, j'aime ce verset. I love this verse. Nous savons du reste We know the rest. que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment et aiment Dieu. It says, and we know that all things work together for the good to those who love God. Souvent c'est Dieu qui permet At times it's God that que permits o le kana ba traitement ya bomo. for you to go through such treatments. Ko rejeter biloko wana te. Do not reject. Tango mona ka makambo wana ekomi lo. When Yo you see those things ko ba happening, toujours na otika na forme na poste na yo. always remain firm at your post. Bien aimé, après 2 ans, Beloved, after 2 years, nde mutu okanisa obi i that's when you're remembering. mokonzi ye. Oh, Okanisa mokolo moto salaka gaffe. I remember I said that we did a mistake. Ngai na chef ya cuisine. Me with the chief baker Nanga moto na kabuna na otikelo ma ya gomela. and I the butler. Nde mokolo wana That day, oyo zwa biso tsaka biso na boloko. you took us to prison. Na boloko tindaka biso kuna. In prison where you sent O us, azaki chef wa prisonnier. the one that was the chief of Eza prison moto oyo is a person. atalisaki nga ndakisa moko po ngai.
nazonga susu na mosala o na osalelo. Give me a translation of the dream that I had so that I can come back to the same work that I'm doing. Alléluia. Amen. Après 2 ans. After 2 years. Après 2 ans. After 2 years. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Ce qui va après 2 ans. We see after 2 Mais years. okomona We will see that na côté ya Boaz na Naomi. on the side of Boaz and Naomi. Boaz asaleli susu Naomi bolamu. Boaz also did good for Naomi. Après combien des années? After how many years? 10 ans. 10 years. Pour les caper. Even more. Si bazongi Israël. Even until the king Akanisa ba bonne œuvre. to remember the good deeds Ya maman Naomi. of Naomi. C'est-à-dire quoi? It means what? De bonnes œuvres ne meurent jamais. Good deeds will never die. Alléluia. Amen. De bonnes œuvres que tu es en train de pratiquer là. The good deeds that you're practicing, Même si aujourd'hui even today, tu n'as rien vu, you have got nothing. sache-le bien que Know it well. tes bonnes œuvres ne meurent jamais. Your good deeds shall never die. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il paye toujours. Because God always pays. Il faut pas manquer ces versets. You should never miss out. Il ne faut pas oublier ce verset. You should not J'aime forget. ce verset. I love this Dans 4 verse. livres, chapitre 6, verset 7. In the book of Galatians chapter 6 verse 7, La Bible dit que the Bible ce says, que l'homme sème, c'est ce que l'homme va récolter. what you sow is what you reap. Alléluia. Amen. Nous avons toujours une récolte à faire. We always have a harvest. La récolte est pour tout le monde. We shall always pay for Et ça what we have dépend done. des œuvres. It depends on the deeds. Alléluia. Amen. Dieu va toujours finir par se souvenir de quelqu'un et de se souvenir de quelqu'un parmi nous. God will always remember of somebody amongst us. Alléluia. Amen. Nzambe akoyeba kokanisa mutu moko na moko katikati na He biso remember each and every one of selon us nos œuvres. according to our deeds. Alléluia. Amen. Mpona Joseph esukaki na temps wana For Joseph, it ended there. abonaki te. He did not Vie ne see soki na no. He boloko. says that no, my life ends in prison. Mais But Dieu a fait God que did Pharaon alota ndoto. that Pharaoh should dream. Et ndoto wana And that dream, interprétation nango the il interpretation, fait uta na ebima na kati ya boloko. should come from prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les derniers The last seront les premiers. shall be the first. Les rejetés The rejected seront les relevés. will be the one that are picked up. Les premiers The first peuvent aussi retourner en arrière. can also go back from this point zero. Dieu peut t'élever le matin, God can wake you up in the morning, tu peux tout perdre le soir. and you can also lose everything in the Tu morning. peux commencer mal le matin, You can start bad in the morning, tu peux finir bon. and you can also end Mais- well. Ce qui est très important, But what is very important, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. it's better the end than the beginning. Tant qu'il n'est pas encore fini, As long as it's not yet tant done, que tu respires, as long as you are breathing, sache-le que know it that Dieu a toujours un projet merveilleux pour toi. God has a project, Et ce projet merveilleux pour toi and this marvelous project finira toujours par s'accomplir. will end up being accomplished Parce qu'il y a un temps fixé pour ça. because there's a fixed time for it. Que ce projet doit s'accomplir dans ta vie. May this project, this plan be Qu'il soit accomplished. ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. May it be so in the mighty name of Jesus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, mokolo wana that day tantôt Joseph aki na kati ya boloko Joseph was in prison, akatani matiti, was busy cutting tantôt leaves. pe osala mosala mosusu ya kati ya boloko nde ezalaka kaka, Maybe he's doing other duties in tantôt prison. pe azosirve baprisonnier mosusu Maybe he's supervising me other prisons. azalaka brisqué. But he was just surprised. Ha? Kuna, Joseph, Joseph, eh nasala suni. They are calling out his name, Joseph, and he might be Bien, nasala wondering, nini. what did I do again? Awa eloko ndenge bangisaka na boloko. That thing really frightened Soki somebody. babengo bongo soit ebi keza liberté. When they call you like that, is it that you are free? Soki dossier ovance pe te na kati ya boloko na Or prison. your case is not advancing in prison? Tonto babeli kombono ka fulani e. When they just call out your name, Oki mutema tuku tuku tuku. Eh heart start Nzambe. beating out fast. Nasa suni ni Nzambe. what did I do again? Nasa suni ni What did Nzambe. I do again? Mokolo wana nde That day, chef ya échanson the chief butler abeta le soir Joseph Mobimba. spoke of Joseph.
Alléluia. Amen. D'autres choses dans ta vie. Other things in your life. Let me tell you something. So, D'autres choses dans ta vie. other things in your life. Ça dépend It depends. Une personne One person que Dieu doit mettre au cœur that God should place de in parler their heart, juste que de tes bonnes œuvres. just to talk of your good deeds. Somewhere. Let's move away. Bisikawana. At that place, Quelque part là. at a certain place, Et directement, indirectly, ta vie va changer. your life shall change. Mais comme ce n'est pas encore le temps, Since it's not your time, tu dois continuer de pratiquer tes bonnes œuvres. continue practicing your good deeds. Parce qu'un jour, Because one day, le chef des chansons, the chief butler il sera obligé will be de obliged parler à Pharaon to talk bonnes œuvres. about your good Et deeds. tu finiras And you'll end up par quitter by living cet lieu d'emprisonnement, that place of cet prison, lieu de Yabokauki, that place of dryness, Yabokufi, of dying, Yamabewana, of bed, et tu oublieras cette souffrance-là. and you shall forget that suffering. Alléluia. Amen. Ce que tu attends, What you're waiting for, ce que tu prétends what you pretend de to recevoir receive, sur ceux-là qui t'ont, ceux-là que tu as aidé, towards the ones that you have ceux-là helped, que tu as vécu avec eux. the ones that you have gone through with, Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the pour Lord, te dire que Christ, il était dans ce monde, to show you that Christ was in this il a world. fait toutes choses du bon. He did everything that Pour les gens qui étaient avec, for those that were with ils him, n'ont point accepté Christ. that never accepted Christ. Alléluia. Amen. Mais quand But when il est parti, he went up, aujourd'hui même en ce temps, today even at this time, beaucoup même cherchent qu'il fait Christ en une époque. many want even that Christ should have come at this time Babi qui a un miracle. Voilà. for them to get such miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne quitte pas tes bonnes œuvres. Do not run away from your good Attache-toi deeds. avec Dieu. Attach yourself with La God. fin d'histoire, At the end of it, Joseph il a parvenu d'atteindre la maison du Pharaon. he was able to go to Pharaoh's house. Il a fallu que That Pharaon akende. Pharaoh needed to go Bayila ye. to bring, Akende kuluka mutu wana kati ya boloko. to go look for that person in prison. C'est ainsi que je te dis que les derniers seront aussi les premiers. That's why I tell you that the last Le shall also premier be peut être the aussi first. le dernier. And the first can also be the last. Et les jours-là, And that day, le chef des chansons the chief butler a commencé à naître à Joseph. was now under Joseph. Potiphar a commencé à naître Potiphar à Joseph. was now under Joseph. Mais But oyo azalaki l'échec wana the one that was ndakomaki last mutu. was the one that was Dans down. ces points In this point oyo tokomi nango that we have arrived nde ezalaki kolo Messie apesi biso. is what the Lord Nyonso gave oyo us. ezoleka na vie na yo, All that is going through in your life, nyonso oyo ezokomelo ya malheur, all that is getting to you as a sorrow, yeba ke eza mpo na bien na yo lobi. know that is for your goodness tomorrow. Il n'y a pas un héros sans histoire. There is no hero without a story. Dieu, il prépare quelqu'un God prepares somebody avant de lui élever. before elevating him. Dieu, il prépare quelqu'un God prepares somebody avant de lui donner la chose qui est très importante là. before giving him something that is very Il lui important. prépare. God prepares. Il lui fera passer par des déserts, You go through desert, par des vallées de Baka, through the valley of death, par les vallées de Baka, vallée à Baka. or through the valleys of different cases. Alléluia. And, Très important. very important. Et le dimanche, allélo, This Sunday, je voudrais te dire que I would like to tell you, tu es 800 Zambé, tell God, papa, Father, pesa biso makasi. give us strength Yako bako pratiquer des bonnes œuvres. for us to continue doing good Des deeds. bonnes œuvres. Good deeds. Et ça passe sur toi quand ça va prendre ma action ma vie. It's bad when people only remember you for bad actions. Mais ça malam. But it's good Si les gens pensent à toi par tes bonnes œuvres, when people think of you through because of your good deeds. même Dieu qui est dans les cieux, il est content aussi de ça. Even God in heaven is also Parce que content about it c'est une bonne témoignage pour toi. because it's a good testimony for you. Vraiment, Really, tu es sans Zambé. let us tell God. Tout bon de l'ensemble. Let us pray together. Na kombo na Yesu Christo. In the name of Nde to Jesus, bondeli. we pray. Père de gloire, Jehovah Jireh, El Shaddai, Adonai, Banga Natalo, Tokumisi Kombo na yo to pesi d'abord merci. Merci pour la message de ton Walelo. Merci pour la manso sali. Yahweh,
pesa biso force, pesa biso makasi, pesa biso cette capacité wana ability ya ko demeurer ya kotika toujours na kati ya notre poste. Comme Habakkuk, il a demeuré. Yahweh, nous voulons demeurer dans ta présence, de pratiquer ce qui est bon devant toi, de faire de bonnes œuvres, de faire ce qui est bien devant toi. Ô Père de gloire, et là comment te kabula biso na bonne œuvre otokoba ko pratiquer. Qui nous souka ba mo ina biso na mokili oyo. Eh bien-aimé dans le Seigneur. Yebi sans Nzambe wana apeso makasi. Yebi sans Nzambe wana apeso force. Ya continuer ko pratiquer ba bonne œuvre. Tell this God to continue giving you the strength for you to continue. Bondela pona vina yo yebi sans Nzambe. Pray for your life, tell God. Tali sans Nzambe wana. Show this God. Que Seigneur God aura tété. May you not miss out. Jour J. The last day. Yebi sans Nzambe. Tell God. Tali sans Nzambe wana. Show God. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. He's the remunerator of those that search for him. Yebi sans Nzambe wana. Tell this God qu'il fasse quelque chose pour toi. May he do something for you. Yebi sans Nzambe. Tell God Apeso makasi pour te récolte na yo za la récolte kitoko. to give you strength so that your outcome must be a good outcome. Souviens-toi de moi, Éternel. Remember me, O Lord. Bondela yebi sans Nzambe. Tell God, pray and Alingi tell prier God. bisike zwami yo. I want you to pray where you are. Oh Yahweh pesa biso makasi. God give us the strength. Soutiens-nous, Père de gloire. May you give us the support. Le monde est rempli plein de malice. The world is filled with many obstacles. Mais quand je reconnais que But when I recognize, si toi notre créateur tu étais ici-bas if you our creator, you were down here, et que le monde n'a pas reconnu tes œuvres and the world never recognized your good deeds, et nous qui sommes appelés par ton œuvre, and us that are called by your works, nini oyo ko empêcher biso de continuer à pratiquer tes bonnes œuvres. what will stop us from doing good deeds? Nous voulons garder cette bonne témoignage na kati na biso. We would like to continue with that. Pesa good biso testimony. makasi. May he give us Batela strength. biso. May he Na protect kolo bakena us. tiki osala bolamu lelo. I can say that I'm stopping. Na ko here bakena for lembi today. na ngana tiki. I can say that today I'm ending here, I'm stopping here. Mais But tango ozongisa pension na kati na ngai. when you bring back that thought, Ya romola été. to Seigneur Jésus, Lord Jesus, tu as pratiqué de bonnes œuvres. practiced good deeds. Tu as pratiqué de bonnes œuvres. You have practiced good deeds. Même là sur la croix, Even though on the cross, tu as pratiqué de bonnes œuvres. you practiced good En deeds. train de pleurer. While crying, Baso beta yo sete. you are being nailed, Likonga na mopanzi. being whipped Tu on n'as your- pas on cessé your de side. pratiquer de bonnes You œuvres. never stop doing good Jusqu'à la deeds. mort, tu as pratiqué toujours de bonnes œuvres. Until death, he still did. Seigneur, fais-moi grâce que je sois comme toi. Tell God, may you give me the grace to be like Que you. Seigneur te fasse aussi grâce que tu sois comme lui. May God give you the grace to be like him. Afin que So that ta récolte your outcome soit bien. be good. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Afin que tu ne récoltes pas les épines. May you not end up getting peace. Afin que tu ne récoltes pas des choses mauvaises. May you not get thorns and bad things. Mais afin que tu fasses une bonne récolte. So that you can get a good Que outcome. Seigneur te donne la force. May the Lord give Qui you te the remplisse strength. encore. May he fill you up again. Te renforce spirituellement aussi. May he build you up spiritually Fait que again. obunga nzela te. So that you cannot Na lose kombo way. na Yesu Mesia. In the name of Ndenge Jesus. tobondeli. As we have prayed. Yahweh, toye kotika semaine oyo maboko na yo tozobanda ainsi que pe mokula lelo topamboli kombo na yo na misisa tongo lelo malgré ba fatigue, malgré bolembo, malgré ba mipepe yo tiki biso tobateli biso Yahweh kombo ne kumisa makati na biso tokumisi kombo na yo Dieu tout puissant tombwama na yo sanjolama na yo Yahweh sala biso ngulu pe grâce tovandisa na présence na yo pambola moko na moka participer à ta service oyo pambola moto nyonso continuer ko pratiquer la bonne œuvre pesa biso makasi ya continuer pe kosala bolamu totika te totika na présence na yo tokite évangile na yo te na kombo na Yesu Mesia pambola œuvre ekende musika pambola pe libota oyo pambola pe ndako ya bibiso mabele oyo œuvre oyo ezala bini qui soit ainsi pe semaine to robanda fungola ba porte à banque financière c'est la mission ya koleka ya mingi kati na biso na kombo na Yesu Mesia
yango lokwa libota moko nde to partager aussi où l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Maman na yo. May all glory and honor. Maman na yo. May you be glorified. Maman na yo. May you be glorified. Parce que tu es Dieu. Because you are God. Sois avec nous. May you be with us. Maman na yo. May all glory and Ton honor. maman na yo. May you be lifted up. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Comme tu as restauré l'âme. As you have restored the soul. Yamoto moro na tango oyo. The soul of somebody disabled. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Comme tu as conduit As you have led une personne somebody dans le sentier de ta justice. in the sanctuary of your justice. Et Seigneur, Oh Lord, tu descends devant moi, you devant prepare, nous, you prepare a une table. table You prepare a table en face de nos adversaires. in the presence of our enemies. Père de gloire, Heavenly Father, même si even if nous marchons we walk dans la vallée de l'ombre de la mort, in the shadow of the valley of death, nous avons peur de rien, I shall fear nothing, car tu es avec nous. for you are with us. Ta houlette et ton bâton Your rod and your staff me rassurent. assure me, lead me. Tu induis ma tête You anoint my head, et ma coupe déborde. and my cup overflows. Oui, le bonheur Surely goodness et la grâce shall follow nous us accompagnent tous les jours de nos vies all the days et of our nous lives, habiterons and we shall dwell dans la maison de in l'Éternel the house of the Lord jusqu'à la fin de nos jours. forever and ever. Et nous croyons en cela And we believe in that comme un seul peuple. as one nation. Nous disons And we say, que l'honneur, let all la the gloire, glory and honor, la puissance the power revient à toi. go back unto Ils ont you, dit pas God. inayo. May it go back C'est unto pour you. cela, That's why we nous say, clamons we put our hands en together disant and say, merci Seigneur, thank you, Jesus. Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus Christ of Que Dieu nous Nazareth. bénisse. May the Lord Almighty abondamment. bless us Bon abundantly. dimanche à tous. May you have a good Bon Sunday to début everyone. de la semaine d'avance avec Jésus-Christ. A blessed La start of the paix, week with la everyone. joie, l'amour domine et règne parmi nous. May the love, the peace remain in our midst. Soyez bénis. May you be blessed Na kombo na Yesu. in the name of Jesus. Ainsi que par la grâce de Dieu, And this by the grace of God, nous serons là encore we shall be there again na prochain dimanche. next Sunday. Et semaine, il y a programme, il y a une semaine. The weekly services, Tokoyeba ndeni kolo Messia otambwisa biso. we shall know how the Lord will lead us. C'est ainsi que Dieu As may the Lord nous bénisse. bless us. Soyez bénis. May you be blessed Et aussi, and also gagner beaucoup des âmes win many souls pour le nom de Jésus-Christ. for the name of Jesus Car il Christ. dit allez partout dans le monde, As he says, go out in the world, baptiser et enseigner, prêcher teach, la bonne nouvelle teach, preach, and baptize pour la gloire de son nom. for the glory of his name. Alléluia. Amen. Soyez bénis, May you be blessed. soyez encore bénis. May you be blessed Et again. shalom. And shalom. Bye bye.